पुराने गांव में 3 भाई रहते थे, बशीर और नजीर चालाक, जबकि अल्लाह दत्ता सीधा सादा और दिल का बहुत अच्छा था। नजीर, देख लेना, अगर आज हमने अल्लाह दत्ता को काबू न किया तो सारी जमीन बराबर तकसीम हो जाएगी। वो तो नासमझ है, जो कुछ भी सुन ले फौरन मान लेता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो मस्जिद के मौलवी की बात मानता है, गरीबों साकी बात मानता है, हर एक का काम कर देता है। ऐसे सीधे आदमी को बेवकूफ बनाना तो हमारे बस की बात है। एक दिन बशीर और नजीर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक अल्लाह दत्ता हाथ में लकड़ी की बाल्टी लिए अंदर आता है। अरे भाइयों, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, लगता है कोई जरूरी बात चल रही है। सब खैर है ना? अल्लाह दत्ता, हमारे बाप का एक पुराना कर्ज बाकी है। गांव के मालिक ने कहा है, अगर हमने कर्ज अदा न किया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कर्ज? मगर अब्बा जान तो कहा करते थे कि वो किसी के मकरूज नहीं। ये किस किस्म का कर्ज है? अब्बा जान ने अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में हमसे ये बात छुपाई थी। हम भी मजबूर थे। कर्ज अदा ना हुआ तो हमारी इज्जत भी चली जाएगी और जमीन भी। अल्लाह दत्ता अपने भाइयों की झूठी बातों में आ जाता है। अगर मेरा खून भी काम आ जाए तो हाजिर है। तुम कहो तो मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम लिखवा देता हूँ, मगर शर्त यह है कि अब्बा जी का नाम साफ रहे। हमें भी इसी बात की फिक्र है। तुम बस कल सुबह तहसीलदार के सामने अंगूठा लगा देना। कल सुबह अल्लाह दत्ता को वो कागज दिखाएंगे जिसमें पूरी जमीन हमारे नाम होगी। वो समझेगा ये कर्ज के बारे में है, मगर असल में वो बेवकूफी में सब कुछ हमारे नाम लिख देगा। फिर न उसे हिस्सा मिलेगा, न उसकी नेकियों का चर्चा होगा। बड़ा नेक बना फिरता है, देखता हूं कल कैसे रोता है। रात के वक्त बशीर और नजीर दोनों बैठे हुए अल्लाह दत्ता के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे थे। इसी दौरान अन की माँ कमरे में आ जाती हैं। बेटो, क्या तुम अल्लाह दत्ता को उसके हिस्से से महरूम करने का सोच रहे हो? याद रखो, बेटे का दिल तोड़कर कभी खुशी नसीब नहीं होती। अम्मा, आप जज्बाती हो रही हैं। हम घर की बेहतरी सोच रहे हैं। बशीर, नजीर, अल्लाह हर चीज देख रहा है। अल्लाह दत्ता अगर नेक है तो उसकी आजमाइश भी बड़ी होगी, और जो उसके साथ जुल्म करेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। अगली सुबह बशीर और नजीर तहसीलदार और गांव के कुछ लोगों को जमा कर देते हैं और अल्लाह दत्ता की पूरी जमीन अपने नाम करने का प्लान बना देते हैं। ये कागज सिर्फ कर्ज उतारने के लिए है। अल्लाह दत्ता अंगूठा लगा दे तो हमारे वालिद का कर्जा खत्म हो जाएगा। अगर मेरा अंगूठा लगाने से हमारे आबा का कर्ज ख़त्म हो सकता है तो मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हो। अल्लाह दत्ता अंगूठा लगाने ही वाला होता है कि एक बूढ़ा देहाती खड़ा होकर चीखता है, ये धोखा है। ये कर्ज का कागज नहीं बल्कि पूरी जमीन बशीर और नजीर के नाम करने का कागज है। हर तरफ शोर मच जाता है। अल्लाह दत्ता का हाथ कांप जाता है। भाइयों, क्या मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया? क्या मेरी सच्चाई तुम्हें कम पड़ गई? तुम मेरा हक भी लौटना चाहते हो? रंग बशीर और नजीर एक लम्हे को खामोश हो जाते हैं, मगर उनके चेहरों पर नदामत नहीं, सिर्फ गुस्सा और जिद था। अल्लाह दत्ता ने कागज फाड़ कर जमीन पर फेंक दिया। तुम दोनों ने खून के रिश्ते का सौदा करने की कोशिश की है। अब फैसला इंसान नहीं, अल्लाह करेगा। उस दिन आसमान बादलों से ढका हुआ था, जैसे कुदरत खुद अल्लाह दत्ता के हक में फैसले करने को तैयार हो रही हो। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो बेबस को बादशाह बना दे, और अगर तू चाहे
تو ظالموں کو مٹی میں ملا دے۔ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میرا سہارا تو ہے۔ بشیر اور نذیر دونوں بیٹھے ہوئے نئی سازش تیار کر رہے تھے۔ نذیر، آج اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو اللہ دتا سب کچھ لے جائے گا، ہمیں اسے گھر سے نکالنا ہوگا۔ ٹھیک کہا، گاؤں کے مالک کو ہمارے ساتھ ملا لو، کہہ دو اللہ دتا ضدی اور ظالم ہے، اس کے خلاف سب کو بھڑکا دیتے ہیں۔ دونوں دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور گاؤں کے چند خود غرض لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ لوگوں، اللہ دتا ابا جی کی نشانیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اسی وقت پیچھے سے ایک آواز آتی ہے۔ بشیر، کیا تم جھوٹ کو سچ بنا کر اللہ کے گھر کے امام کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ ڈرو اس وقت سے جب قبر میں کوئی سہارا نہ ہوگا۔ مولوی صاحب، آپ بیچ میں مت بولے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ بشیر گاؤں کے کچھ لالچی لوگ مالک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کچھ لمحے کے بعد گاؤں کے مالک کا بیٹا چیختا ہوا آتا ہے۔ ابا جی، ہماری بھینسوں پر بلا پڑ گئی ہے، ساری بھینسیں بیمار ہیں، حکیم نے کہا یہ گھر پر کسی کا ظلم ہے جو الٹی لوٹ کر گھر کو لگ گیا ہے۔ مالک کا چہرہ بدل جاتا ہے اور وہ بشیر اور نذیر کی طرف دیکھتا ہے۔ کہیں تم نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ گاؤں والے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ دتا کی ایمانداری کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اللہ دتا کو گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ اللہ دتا بھائی، ہمارے گاؤں میں تمہاری ایمانداری کی خبر پہنچی ہے، ہم تمہیں اپنی زمین کا کاردار بنانا چاہتے ہیں، اس کے بدلے تمہیں اچھی آمدنی اور عزت ملے گی۔ یہ بات اللہ دتا کے دونوں بھائیوں کو بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ نذیر، یہ کیا ہو گیا؟ جسے ہم کمزور سمجھتے تھے وہ اب طاقتور ہو گیا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ میں توبہ نہیں کروں گا، میں اس سے زمین چھین کر رہوں گا۔ گاؤں کے دربار میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ دتا خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ گاؤں کے معتبر بزرگ آگے بڑھتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں۔ بشیر، نذیر، تم دونوں نے ظلم کیا، تمہاری نیت خراب تھی۔ گاؤں کے فیصلے کے مطابق زمین اللہ دتا کے نام رہے گی اور تم دونوں کو گاؤں کی کمیٹی میں خادم کی حیثیت سے خدمت کرنی ہوگی۔ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ دتا ہمیں معاف کر دے۔ کیا تم ان دونوں کو معاف کرتے ہو؟ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو، جب بھائی بھائی سے وفا چھوڑ دے تو اللہ اس زمین سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ ہماری کامیابی زمین میں نہیں، نیکی میں ہے۔